बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। बात करेंगे गुजरांवाला की। गुजरांवाला से एक वीडियो वायरल हुई जिसके ऊपर बाकायदा एक्शन हुआ और जो मुल्ज़िमान हैं वो गिरफ़्तार हो गए। लेकिन हैरानकुन तौर पर इस बार जो मुल्ज़िमान हैं वो ख्वाजा सरा थे। ये वीडियो क्या थी? इसमें जो नज़र आने वाली 10 साल की बच्ची है, उसके साथ दरअसल क्या वाक़या पेश आया था, इस बच्ची की वालिदा को भी बाकायदा तौर पे गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस बच्ची की वालिदा ने क्या मौक़िफ़ अपनाया और जो असल कहानी है वो है क्या? तो आज की इस वीडियो में ज़रा इसके ऊपर जो है इसकी तफ़सील आपके सामने रखेंगे। एफ़आईआर की कापी मेरे पास मौजूद है। एफ़आईआर से थोड़ा-सा आपको पढ़ के सुनाऊँगा कि ये क्या है, फिर जब कार्रवाई की गई तो क्या कुछ हुआ और जो चीज़ें सामने आईं उनकी हकीकत क्या निकली। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ क कर चुका हूँ जी, वाक़या है गुजरांवाला थाना पीपल्स कॉलोनी का जो है, उसमें जो है सरकार की मुद्दत में यानी पुलिस की मुद्दत में एफ़आईआर हुई और उसमें ये लिखवाया गया कि जी मैं फ़लाँ जो है वो पुलिस वाले ने लिखा कि जी मैं गश्त के सिलसिले में गाड़ी नंबर फ़लाँ और कांस्टेबल फ़लाँ के हैं जो साथ जो है वो मैं गश्त कर रहा हूँ और इस दौरान जो है मेरे मोबाइल फ़ोन के ऊपर मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर कि एक वीडियो जो है वो वायरल हो रही है और इसमें देखा जा सकता है कि एक शख़्स नामालूम जिसका नाम उसको जो है नहीं इल्म था, वो जो है एक 10 साल की बच्ची को जो है वो उसके साथ उसको उसने लड़कियों वाले कपड़े पहनाए हुए हैं और उसके हवाले से वो उसके जिस्म के नाज़ेबा जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पे नाज़ेबा तरीके से हाथ लगा रहा है और उसके हवाले से कह रहा है कि आज इसकी नथ खुल गई है और मैंने इसको नया चेला किया है और ये और वो और इस तरह की वीडियो जो है पुलिस वाले ने पूरी तफ़सील लिखी कि जी वायरल हुई। वो कहता है कि मालूम करने पे जो है हुआ मालूम जब किया तो पता ये चला कि ये जो वीडियो में नज़र आने वाला शख़्स है इसका नाम तौहीद या तौहीदा है और ये ख्वाजा सरा है। वो कहता है कि जी इसका मैंने पता लगाया, उसके वालिदैन वालिद वग़ैरह का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वो कहता है कि जी पता करने पे मैं गया और हमने जो है वहाँ पे उसके जो डेरा है उसके ऊपर छापा मारा। छापा मारने से जो है वो कहता है कि छापा मार के हमने इस तौहीद तीदे को और इसके साथ एक और ख्वाजा सरा उसको भी गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करने के बाद जो बच्चा इनके पास जो बच्ची थी, उसको भी बरामद किया। वो कहते हैं कि जी हमने उस बच्ची की से उसके घर के हवाले से पूछा, वीडियो क्या है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो वो कहते हैं कि जी बच्ची ने कहा कि अपने घरवालों का बताया तो वो कहते हैं कि हमने उसकी वालिदा को जाके जो है बच्ची की वालिदा जिसका नाम सोबिया साहिका लिखा हुआ है, वो कहते हैं कि जी हमने उसको जाके जो है वो उसको उठाया और उससे पूछ-गूछ की तो उसने कहा जी मैंने तो इन लोगों के पास अपनी जो बच्चा है, उसको मैंने जो है वो पर मंथ के ऊपर जो है इनके यहाँ मैंने मुलाज़िम रखवाया था और काम-काज के लिए रखवाया था। मैंने इस काम के लिए नहीं रखवाया था जो वीडियो में नज़र आ रहा है। ये सारा वाक़या जो है हुआ उसके बाद ये वीडियो जो है इसके ऊपर बाकायदा तौर पे एक्शन लिया गया चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों की तरफ से और उसके बाद जो है इस बच्चे को जो है वहाँ से बाज़ियाब करवाया गया और ये सारी सूरत-ए-हाल जो है कुछ इस तरह पेश आई। अब उस वीडियो में क्या है? वो वीडियो क्योंकि आपको पता है कम्युनिटी होती है, मामलात होते हैं। यूट्यूब के तो वीडियो यहाँ पे लगाई नहीं जा सकती ज़ाहिर है। उसमें छोटा बच्चा है और उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो यहाँ पे नहीं। मैं उसको एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ बच्चों वालों के लिए ज़ाहिर बात है हम खुद वालिदैन हैं। ये बच्ची है जी इसको बाद में जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया जो चीज़ें सामने आपके सामने रखूँगा इसमें देखा ये जा सकता है कि ये जो तौहीद और तीदा है, इसकी जो है वीडियो बनाई जा रही है, ये बैठा हुआ है और इससे दूसरा ख्वाजा सरा जो मोबाइल से वीडियो बना रहा था, शायद उसने ही फिर वायरल की हो या निकाली हो डिपेंड करता है। वो इससे पूछ रहा है कि जी क्या हुआ तूने नया चेला रखा है? तो ये कहता है हाँ जी, ये मेरा नया चेला है। इन्होंने जो है उस बच्ची को बाकायदा तौर पे कपड़े पहनाए हुए हैं और उसके बाद उस बच्ची ने बैग भी उठाया हुआ है और उसको ये कह रहा है कि जी मैंने नया चेला रखा है, इसकी नथ खुलने वाली है और जो है मैं ये अब डांस करेगा, गाना-शाना लगाते हैं उसको कहते हैं डांस करो। पहले उसको ये मतलब गोद में भी बिठाता है और नाज़ेबा तरीके से टच भी करता है और वो सारी चीज़ें जो है, वो हैं उस वीडियो में। और फिर उसके बाद जो है वो बच्चा जो है जब डांस नहीं कर रहा होता तो उसको ये पहले जो है वो बैक पे जो है वो हाथ से वो करता है, मारता है और फिर उसके बाद ये डंडा भी उठा लेता है और उसको कहता है डांस कर नाच और ये इस तरह की जो है वो वीडियो है जो वायरल हुई है। अब जो पुलिस है उसने जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता ये चला कि इस बच्चे की जो माँ है, वो भी झूठ बोल रही है। दरअसल ये है कि उस औरत ने जो इसकी माँ है, वो ये कहती है कि जी मैंने तो बच्चा इनके पास काम पे रखवाया था, 5000 पर मंथ गालिबन उसने जो बताई है।
لیکن پولیس نے جب انویسٹیگیٹ کیا تو ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ 5000 پر منتھ والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جو ہے یہ بچہ جو ہے وہ تقریباً 20,000 روپے پہ جو ہے وہ خریدا ہے، اور خریدنے کے بعد جو ہے خواجہ سرا جو ہے انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اور یہ اس سے ظاہری بات ہے جو کام بھی، کیونکہ اس میں جو ایف آئی آر ہے اس میں 2-3 جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ خطرناک ہیں۔ ایک تو جو ہے وہ ظاہری بات ہے بچے کے حوالے سے ہے، زیادتی کی ہے کہ جی، اور دوسرا جو ہے اس کو حبس بجا میں رکھنے کی ہے، اور اس طرح کی دفعات لگا کے کہ اور بچے کے سے جو نازیبہ کام کروانے اور اس طرح کی دفعات جو ہے وہ اس ایف آئی آر میں لگائی گئی ہیں۔ اور یہ واقعہ جو ہے یہ گوجرانوالہ میں پیش آیا ہے، اور اس بار ظاہر ہے یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے یہ کسی عام اس کی نہیں ہے، بلکہ خواجہ سرا کی ہے۔ میں نے کوئی 2-3 مہینے پہلے ایک اور ویڈیو بھی کی تھی اس حوالے سے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ خود ہوتے وہ مرد ہیں لیکن وہ خواجہ سرا بن جاتے ہیں، اور وہ خواجہ سرا شو کرتے ہیں اپنے آپ کو، اور اس چیز کا لبادہ اوڑھ کے وہ بہت سارے ایسے خوفناک اور خطرناک کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہماری سوچ سے بھی بالاتر ہے۔ اچھا، اس کی کوئی ریگولیشن نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، آپ بھی ڈیلی نکلتے ہوں گے سڑکوں کے اوپر تو آپ کو بھی اشاروں کے اوپر پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں، ہمارے اسلام آباد میں بھی، حالانکہ اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے وہ جو پروفیشنل بھکاری ہیں جو یہ اس کے اوپر ہوتے ہیں اپنا سگنلز کے اوپر، ان کے حوالے سے بڑی سختی ہے، لیکن روز ہمیں بھی کئی نظر آتے ہیں، اور وہ پروفیشنل ہیں سارے، ظاہری بات ہے۔ تو اس میں وہ جو وائپر سے صاف کرنے والے ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں، اسلام آباد میں موجود ہیں، بالکل ہیں، اب بھی ہیں۔ اچھا، جہاں بھی آپ سگنل پہ، جہاں جہاں سگنل ہیں، کیونکہ سگنل بہت سارے اب ختم ہو گئے ہیں، جہاں جہاں سگنلز ہیں آپ رکیں تو بالکل آپ کو سارے خواجہ سرا بھی پھر رہے ہوتے ہیں رات کو، اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا یہ نہیں پتہ ہوتا کہ واقعی یہ خواجہ سرا ہے بھی صحیح، یا یہ کوئی مرد ہے جس نے خواجہ سرا کا روپ دھارا ہوا ہے، کیونکہ ایسے بہت ساری چیزوں کے فوائد حاصل کرنے کے لیے اور بہت سارے معاملات کے لیے پھر لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں، بھیک مانگنے کے لیے بھی ایون کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی طرح کا، کیونکہ جو ویڈیو ہے اس کو اگر آپ کہتے ہیں وہ ہے، اگر آپ کو ویڈیو دیکھنی ہے تو میں شاہد ثقلین میرا ہے انسٹاگرام پہ، میں ادھر پوسٹ کر دیتا ہوں یہ ویڈیو، اور تو آپ وہاں ویڈیو دیکھ لیجئے گا، وہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی مرد ہے، کیونکہ سر اس کا گنجا نظر آ رہا ہے واضح طور پہ۔ تو کیونکہ اس وقت وہ اس ڈریسنگ میں نہیں تھا یا اس گیٹ اپ میں نہیں تھا جو یہ خواجہ سرا کرتے ہیں، تو سر سے بھی گنجا نظر آ رہا ہے، تو وہ مرد ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس طرح کے بچے کو، اور پھر ظاہر ہے جب بچہ ان کے پاس رہ رہا ہے تو انہوں نے جو دفعات لگائی ہیں ٹریفک کی، مطلب چائلڈ اس کی ابیوز کی، ظاہر ہے تو اس کے ساتھ بھی ہوگی، کیوں نہیں ہوگی، جو بچہ ان کے پاس رہ رہا ہے اور اگر وہ خواجہ سرا نہیں ہے۔ تو اس طرح کے واقعات جو ہے یہ ہوتے ہیں۔ والدین سے اسپیشل ریکویسٹ ہے خیال کریں اپنے بچوں کا، اور جو یہ غریب ہیں، ظاہری بات ہے اس کی ماں نے کہا کہ جی میں غریب تھی اور یہ، اور میں نے کام پہ رکھوایا، اس کی ماں کو بھی جو ہے انہوں نے کیا ہوا ہے سیدھا، اور اس کو بھی سزا تو یقیناً ہوگی، کیونکہ اس نے چھوٹے بچے سے کام اگر وہ سچ کہہ رہی ہے کہ میں نے کام کے لیے رکھا ہے، تو ظاہر ہے چائلڈ لیبر کا بھی تو ایک لا ہے نا کہ آپ اس سے کام نہیں کروا سکتے، اس کے خلاف۔ اور جو یہ سب کچھ کر رہے تھے انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، مزید پکڑے گئے ہیں، انہوں نے مزید ابھی اگلنا ہے کہ انہوں نے اس بچے کے ساتھ یہ والی جو ویڈیو وائرل ہے اس کے علاوہ کیا کچھ کیا، یہ بھی ابھی سامنے آنا ہے۔ پولیس بتا رہی ہے کہ معاملہ اس سے آگے کا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ سب کو اپنی زمان میں رکھے، اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اجازت دیں، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔